राम सर्वेभ्यः स्वागतम्। Welcome to class 46 of learning to chant Sriman Narayaniyam. We will begin with the dhyana shloka. Gurureva gatirgurumev bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroho matirasti gurau mama pahi guro Shrikanto matulo yasya janani sarvamangala Janaka Shankaro Devaha Tam Vande Kunjarananam Pitambaram Karavirajita Shankha Chakra Kaumodaki Sarasijan Karuna Samudram Radha Sahayamati Sundara Mandahasam Vatalayesha Manisham Hridi Bhavayami. We will revise Dashakam 24 from Dashakam 24. Spurti, you can begin. अथ चतुर्विंशतितमं दशकम् हिरण्याक्षे पौत्र प्रवरवपुषा देव भवता हिरण्याक्षे पौत्रि प्रवरवपुषा देव भवता हते शोक क्रोध क्लपित धृतिरेतस्य सहजः हिरण्य प्रारंभः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं घोरं सकलु तपसि त्वान चिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरं लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्रादहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य च रिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितः हृदये सूक्ष्मवपुषा नगन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं मत्वा स खलु जितकाशीनिववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणेरधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्त्यैव ववृधे. Next, Ramya. अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठे प्रतनये भवद्भक्तिं वर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिनिदन् वधोपायान्यस्मिन् व्यतनतु भवत्पादशरणे व्यतनुत भवत्पादशरणे. Spurti, can you continue? सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयिन्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत. ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनकः
गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान्दैत्यदनयान् भवद्भक्तेः तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषद. Arjun from shloka number 9. पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहीनं कुलहतकस्ते बलमिति Prahainam, not prahinam, prahainam. oh sorry रुषान्धः प्राहैनं कुलहकतकस्ते बलमिति Hataka. कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठः तव च जगताञ्चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरो यमगदीत् अरे क्वासौ सकलजगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितन्नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Okay. अथ I'll tell these 5 shlokas. I'll only repeat the first 5. स्तंभे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वा यं किल दैत्यराज हृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासम्रम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फोर्जद्धवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरुक्षक्षं सटाकेसरप्रोत्कम्पप्रणिकुम्बितम्बरमहो जीयात्तवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहादंष्ट्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्बलिभङ्गभीषणहनुं ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवं पीवरदोश्यतोद्गतनखक्रूरांशु दूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघनप्रध्वाननिर्धावितस्पर्धालुप्रकरन् नमामि भवतस्तन्नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयन्निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृथा दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलके गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतं त्वामहो. Again here this khadga phalake, it could be phalakau or phalake, both are fine. We'll go to shloka number 6. Spurti. भ्राम्यन्तं दितिजाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य
दोर्भ्याञ्जवात् 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 द्वारेथोरुयुगे 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 द्वारेथ 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 ऊरुयुगे 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 निपात्य नखरान् निपात्य नखरान् निपात्य नखरान् व्युत्खाय 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 वक्षोभुवि 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 निर्भिन्दन् 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 अधिगर्भ 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 निर्भरगलत् निर्भरगलत निर्भरगलत रक्ताम्बो रक्ताम्बु रक्ताम्बु बद्धोत्सवम् 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 पायं पायम् पायं 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 पायम् उदैरयः 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 बहुजगत् 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 संहारि 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 सिंहारवान् 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 भ्राम्यन्तन्दितिजाधमम् 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 पुनरपि प्रोद्गृह्य पुनरपि प्रोद्गृह्य पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् दौर्भ्याञ्जवात् दौर्भ्याञ्जवात् द्वारेथोरुयुगे 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 निपात्य नखरान् निपात्य नखरान् निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षोभुवि व्युत्खाय वक्षोभुवि व्युत्खाय वक्षोभुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भ 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 निर्भरगलत् निर्भरगलत निर्भरगलत रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् 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 पायं पायमुदैरयः पायं पायमुदैरयः पायं पायमुदैरयः बहुजगत्संहारि सिंहारवान् बहुजगत्संहारि सिंहारवान् बहुजगत्संहारि सिंहारवान् भ्राम्यन्तन्दितिजाधमम् 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 पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् भ्राम्यन्तन्दितिजाधमम् पुनरपि
प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् भ्राम्यन्तन्दिति जाथमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् भ्राम्यन्तन्दिति जाथमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयः पायमुदैरयः बहुजगत्संहारि सिंहारवान् बहुजगत्संहारि सिंहारवान् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् पायं पायमुदैरयो बहुजनत्संहारि सिंहारवान् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् भ्राम्यन्तन्दिति जाथमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्खाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलत् रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् Very good. We want Shloka 7, Ramya. त्यक्त्वातम् हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमत् वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीम् चाखाद्यमाने
चाखाद्यमाने चाखाद्यमाने त्वयि 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 भ्राम्यद्भूमि 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 विकम्पित 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 अम्बुधिकुलम् 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 व्यालोल 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 शैलोत्करम् 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 प्रोत्सर्पत् प्रोत्सर्पत प्रोत्सर्पत खचरम् 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 चराचरमहो 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 दुःस्थाम् 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 अवस्थान् दधौ अवस्थान् दधौ अवस्थान् दधौ त्यक्त्वा तं हतमाशु त्यक्त्वा तं हतमाशु त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरीसिक्त 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 उन्नमद्वर्ष्मणि 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 प्रत्युत्पत्त्य 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 समस्तदैत्यपटलीम् 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 चाखाद्यमाने त्वयि चाखाद्यमाने त्वयि चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमि 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 विकम्पिताम्बुधिकुलम् 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 व्यालोल 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 शैलोत्करम् 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 प्रोत्सर्पत्खचरम् 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 चराचरमहो 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 दुःस्थामवस्थान् दधौ दुःस्थामवस्थान् दधौ दुःस्थामवस्थान् दधौ त्यक्त्वा तं हतमाशु त्यक्त्वा तं हतमाशु त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरीसिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि 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 त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरीसिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरीसिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरीसिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीम् प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीम् प्रत्युत्पत्त्य
समस्तदैत्यपटलीम् चाखाद्यमाने त्वयि चाखाद्यमाने त्वयि प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पित भ्राम्यद्भूमिविकम्पित अम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् अम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् अम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरञ्चराचरमहो प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ दुःस्थामवस्थान् दधौ दुःस्थामवस्थान् दधौ प्रोत्सर्पत्खचरञ्चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमध्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्त्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थान् दधौ Very good. We go on to Shloka Arjun. तावन्मांस तावन्मांस वपाकराल वपाकराल वपुषं वपुषं घोरान्त्र घोरान्त्र मालाधरम् मालाधरम् त्वां मध्ये सभम् इद्धकोपम् मुषितम् दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुम्
न शशाक न शशाक न शशाक कोऽपि भुवने कोऽपि भुवने कोऽपि भुवने दूरे स्थिताः दूरे स्थिताः दूरे स्थिताः भीरवः 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 सर्वे 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 शर्वविरिञ्च 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 वासवमुखाः वासम वासवमुखाः वासवमुखाः प्रत्येकम् प्रत्येकं प्रत्येकम् अस्तोषत 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 तावन्मांस 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 वपाकरालवपुषम् 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 घोरान्त्रमालाधरम् 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 त्वां मध्ये सभम् त्वां मध्ये सभम् त्वां मध्ये सभम् इद्धकोपमुषितम् 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 दुर्वारगुर्वारवम् 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 अभ्येतुन्न शशाक अभ्येतुन्न शशाक अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने कोऽपि भुवने कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः दूरे स्थिता भीरवः दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च सर्वे शर्वविविञ्च सर्वे शर्वविविञ्च वासवमुखाः 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 प्रत्येकमस्तोषत 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 तावन्मांसवपाकरालवपुषम् 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 घोरान्त्रमालाधरम् 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 तावन्मांसवपाकरालवपुषम् घोरान्त्रमालाधरम् तावन्मांसवपाकरालवपुषम् घोरान्त्रमालाधरम् तावन्मांसवपाकरालवपुषम् घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितम् त्वां मध्ये सभम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितम्
त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितम् दुर्वार गुर्वारवम् दुर्वारगुर्वारवम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वार गुर्वारवम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् don't say त्वां durvara gurva like that rakara 2 3 is not durvara gurva whole thing त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः दूरे स्थिताभीरवः दूरे स्थिताभीरवः अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः सर्वे सर्वविरिञ्च वासवमुखाः सर्वे सर्वविरिञ्च वासवमुखाः The first is sa, the second is sha, Shiva. Sarve Sharva, tell again. सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत 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 सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखा सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत The whole shloka. तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीरवः सर्वे सर्वविरिञ्च वासव सर्वे शर्व सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत happens when you're seeing the English text that the Roman translation text that happens. Anyway, here in the second line, Iddha Kopa Mushitam is given here. The other partha being Iddha Rosha Mushitam. Both are fine. Rosha, Kopa, both mean exactly the same. So some books might have Rosha instead of Kopa. Both are fine. Many of you have. Good. Bhuyopi भूयोऽपि अक्षतरोष धाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके
बालके बालके प्रह्लादे 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 पदयोः 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 नमत्यपभये 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 कारुण्य 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 भाराकुलः 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 शान्तस्त्वं 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 करमस्य 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 मूर्ध्नि समधाः मूर्ध्नि समधाः मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैः 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 अथोद्गायतः 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 तस्याकामधियः 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 तस्य 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 अकामधियोऽपि 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 तेनिथवरम् तेनिथवरं तेनिथवरम् लोकाय 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 चानुग्रहम् चानुग्रहं चानुग्रहम् भूयोऽप्यक्षत 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 रोषधाम्नि भवति रोषधाम्नि भवति रोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके ब्रह्माज्ञया बालके ब्रह्माज्ञया ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोः प्रह्लादे पदयोः प्रह्लादे पदयोः नमत्यपभये 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 कारुण्यभाराकुलः 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 शान्तस्त्वं 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 करमस्य मूर्ध्नि करमस्य मूर्ध्नि करमस्य मूर्ध्नि समधाः 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 स्तोत्रैरथोद्गायतः 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 तस्याकामधियोऽपि 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 तेनिथवरम् तेनिथवरं तेनिथवरम् लोकाय चानुग्रहम् लोकाय चानुग्रहम् लोकाय चानुग्रहम् भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि 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 भवति ब्रह्माज्ञया बालके भवति ब्रह्माज्ञया बालके
भवति ब्रह्माज्ञया बालके भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमति प्रह्लादे पदयोर्नमति प्रह्लादे पदयोर्नमति अपभये कारुण्यभाराकुलः अपभये कारुण्यभाराकुलः अपभये कारुण्यभाराकुलः प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधास्तोत्रैरथोद्गायतः 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 शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधास्तोत्रैरथोद्गायतः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधास्तोत्रैरथोद्गायतः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधास्तोत्रैरथोद्गायतः तस्याकामधियोऽपि तस्याकामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् तस्याकामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् तस्याकामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् तस्याकामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधास्तोत्रैरथोद्गायतः तस्याकामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम्. Very good. Last shloka of the dashaka, Ramya. Evam natita रौद्रचेष्टिता विभो श्रीतापनीय अभिध
श्रुत्यन्तस्फुट 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 गीतसर्व 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 महिमन् 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 अत्यन्त 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 शुद्धाकृते 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 तत्तादृक् 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 निखिलोत्तरम् 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 पुनरहो 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 कस्त्वाम् 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 परोलङ्घयेत् 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 प्रह्लादप्रिय 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 हेमरुत्पुरपते 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 सर्वामयात् 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 पाहि माम् पाहि माम् पाहि माम् एवन्नाटित एवन्नाटित रौद्रचेष्टित विभो रौद्रचेष्टित विभो रौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिध 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 श्रुत्यन्तस्फुट 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 गीतसर्वमहिमन् 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 अत्यन्तशुद्धाकृते 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 तत्तादृङ्निखिलोत्तरम् 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 पुनरहो 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 कस्त्वाम् परोलङ्घयेत् कस्त्वाम् परोलङ्घयेत् कस्त्वाम् परोलङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय 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 हेमरुत्पुरपते 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 सर्वामयात् पाहि माम् सर्वामयात् पाहि माम् सर्वामयात् पाहि माम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित 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 विभो श्रीतापनीयाभिध विभो श्रीतापनीयाभिध विभो श्रीतापनीयाभिध एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिध एवन्नाटितरौद्रचेष्टित
श्रीतापनीयाभिध एवं नाटितरुद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते 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 श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरम् तत्तादृङ्निखिलोत्तरम् पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् सर्वामयात् पाहि माम् सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् एवं श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारं नाम नरसिंहावतारं पञ्चविंशतितमम् पञ्चविंशतितमम् दशकं समाप्तम् दशकं समाप्तम् इति श्रीमन्नारायणीय नरसिंहावतारं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते. Now I will recite the whole of this dashakam and then we will take some question answers. We will not have student recitation today. I have a couple of announcements which I will make now itself. I hope you can see the screen.
Okay, one announcement on the screen, one announcement otherwise. Details of the Parayanam test. So 25 Dashakams are over now. Many of you have been eagerly waiting for the Parayanam test, which I will send it through this week. How it will be conducted, what are the dates, what are the slots you can choose. Probably 2 weeks from now it will be conducted. So today is a Saturday. 2 weekends from now, that is not next, the coming weekend, it might start. So since I think there will be a lot of registrations for Parayanam test, since it is just reading from the book. So Parayanam test means you can see the book and recite. So we will see how well you are reciting, how fluently you are reciting, and how without mistakes, and how well you are pronouncing. So those will be the parameters. And we will not be seeing your raga or anything of that sort. So some tune, some nice tune, as I have taught, simple tune should be there, but it will be on how fluently you are able to go through it without mistakes. So both the pronunciation, whatever Mahapranas, everything, the exact pronunciation should sit. So those will be the parameters of testing. So you have 2 weeks to practice. Don't worry. All the 25 Dashakams basically. So the format of the test and everything, I will send it to you by mail sometime this week. Memorization test, as usual, I think most of the participants, they participate many times. You know the process. I will send it to you probably next week. You will have 3 weeks, at least 3 weeks from now, to begin memorization test. And that, as usual, it will take place. And the discourse, the Upanyasam for 21 to 25 Dashakams, I probably think it will be next Sunday. That also I will send it through mail. So the Upanyasam, the meanings of the shlokas from 21 to 25, most probably next Sunday we will have it in the evening time as usual. So now I will recite the whole of 25th Dashakam. There are a couple of questions on the question panel itself. Then I will take some questions from you all also. Atha Panchavinshatitamam Dashakam Stambhe Ghattayato Hiranyakashipoh Karnau Samachornayan Aghurna Jagadanda Kundakuharo Ghorastava Bhudravaha Shrutva Yankila Daitya Raja Hridaye Purvam Kadapya Shrutam Kampah Kaschana Sampapata Chalitopyam Bhoja Bhurvishtarat Daitye Dikshu Visrishta Chakshushi Mahasamrambhini Stambhataha Sambhutanna Mrigatmakanna Manujakaram Vapuste Vibho Kim Kim Bhishaname Tadadbhutamiti Vyudbhranta Chitte Sure Vispurjadhavalogra Roma Vikasadvarshma Samajrumbhatha Taptasvarna Savarna Ghurna Dati Rukshaksham Satake Saraprotkam Papranikumbitam Baramaho Jiyatta Vedam Vapuhu Vyatta Mahadari Sakhamukham Khadgogravalgan Mahajihva Nirgama Drishyamana Sumaha Damshtrayugoddamaram Utsarpadbalibhanga Bhishanahanuh Rasvasthaviyastaragrivam Pivaradoshatodgatanakakruram Shudurolbanam Vyomollanghighana ghanopamaghana pradhvana nirdhavitaspardhaluprakaram Namami bhavatasthannarasimham vapuhu Nunam Vishnurayannihanyamumiti bhramyadgadabhishanam Daityendram samupadravantamadhrithadorbyam prithubhyamavum Viro nirgalitotha khadga phalake grinhan vichitra shraman Vyavrinvan punarapapata bhuvanagrasodyatam tvamaho Bhramyantanditi jadhamam punarapi prodgrihya dorbhyan javat
द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नधिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलं व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरं चराचरमहो दुःस्थामवस्थां दधौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधं निभवति ब्रह्मज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रीरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरं लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टितविभो श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तस्फुटगीतसर्वमहिमन्नत्यन्तशुद्धा तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परोलङ्घयेत् प्रह्लाद प्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Here in shloka 4, last time I had said I would clarify whether it is Hanum or Hanu. We will stick to Hanu. The Anuswara is not there. I will correct this in the script. It is just Hanu, Hanu Hrasvastha. So you have to say it as Bhishana Hanu Hrasvastha. So that Hakara should get long, like it's a double Hakara. Hanu Hrasvastha Viyastara. One Hanu is a Nabumsakalinga Shabda. Though we can do this also Hanum, it's a little more complex by Vyakarana. But Yasani Shastri also has it as Hanu. So you will stick to Hanu. Okay, I hope that is clear. Some other questions on the question panel were, I did not receive registration for Parayanam. The registration has not been sent. I said I will send a mail this week. So it is not there on the website or anywhere. You will receive a mail this week. So wait for the mail. And in shloka number, that last shloka, Tattadrik we had. While splitting, I said as Tattadrik Nikhilottaram. The one on the screen is right. It is Tattadring Nikhilottaram Kakha Gagha Nga Shukam. Dring Nikhilottaram. That's how it is. If you are in US and you are not able to get the book, few people in the US ordered it online through Chinmaya Mission and got the SN Shastri book. I will update the 26th to 30th Dashakam sometime as soon as possible. Till 25 is updated anyway on the website. And other classes also I have to update, which I will do it this week. I have been a little busy over the past few weeks. Other things, 1 second, I will put all the hands down. Now you can raise your hands for questions.
All the recordings, by the way, are updated, not in Vyoma website. They're all available on YouTube. I have told this many times, but still do not wait for the update on the website. Only the audio you need to wait for the website update. The YouTube videos are available. This week it became a little late because we had a different procedure where we had to add an introduction video. If you see the last week's video, you will see. So I didn't know how to do that. So it took a few days, but from this week onwards, again, it will be uploaded by Monday on YouTube. So do not worry. The classes will be uploaded on YouTube very soon. Okay. So we will take questions. Sita 30 Lakshmi question. Then Shruti Ratnagirishwara. Sita 30 Lakshmi. You can unmute yourself and speak. Hello, Namaskar Guruji. Namaskaram. Just wanted to know, for the Parayanam test, will you be having any mock show so that students will get an opportunity to see and then accordingly prepare? It will be very similar to memorization test. Rather, hopefully we will have one mock next week. I plan to have it. I will have it mostly next week. We will have it with a couple of people. Thank you, Guruji. Yeah, we will tell you the shloka number. You go to that shloka number, you open the page and see it and recite. That's all. Okay. Thank you. Shruti Ratnagirishwaran. Then Ram Guruji. I just started last week and I'm trying to memorize and I'm also trying to catch up with the older chapters, but I'm not sure if I can catch up completely in 3 weeks, 2-3 weeks. How can I participate in the test? A memorization test, you can participate only. Memorization test is always only for 5 dashakams, not the whole of 25. So the upcoming memorization test will be only from dashakam 21 to 25. That you can do. And later, little by little, you can cover the previous dashakams. And in the later memorization test, the previous dashakam you can add wherever you want, whichever you have memorized. Those you can add it to that particular test portions. For example, 26 to 30 when we have, you can recite 1 to 5 or 6 to 8 or something like that together. 4 or 5 dashakams you can add together with your portion. You can tell me and then you can recite that. Okay, so because now I'm going in serial order, like I'm starting from 1, so maybe I should do 21 to 25 now, right? Yeah, for the upcoming test, do 21 to 25. Slowly we can add the previous ones later. Okay, thank you. Vanamala, who was the next one? Vanamala and then Panchanandam Swaminathan. Namaskaram. Namaskar. I have 2 small doubts in the current Dashakam 25. One is in sloka number 7, second line, Pratyutpatya Samasta Daitya Padali. In my book, it says Chakhyadyamane. Is it Chakhadya or Chakhadya? No, it's not Kya, it's not that. Kha, whatever the screen is correct. Chakhadya. Chakhadya. Oh. Yeah, it's wrong. The other one, in sloka number 9, first line, Bhuyopyaksha taroshadhamni bhavadi. In my book, it says Brahmatnyaya. Brahmatnyaya is not there. Just Brahmatnyaya. You have to put the dirgha. It is Brahmanyaya. It is Brahmatnyaya. Okay, I'll make the corrections. Then, yes. Then for the first time, I think the next Saturday, I'll be missing the class because I'm traveling back to India from UK. So I will, on Saturday, because I'll be traveling, I'll be missing the class. So you will be starting with the next Dashakam? I've still not decided. We will see next class mostly. I'm not sure what I'm going to do with maybe some mock test something. We will see. Okay. So the week after that only I'll be able to attend. So anyway, you will send us the note, every information through email, isn't it? Yes, everything will come through email. Yes. Okay. Thank you very much. Thank you. Pancharadam Swaminathan. Then Lakshmi Ravi. Can you hear me? Namaskar. Can you hear me? Can you go to the, I think, verse number 5? There is a samhara, something like that. You put a anuswara separately. I was wondering, can it not be a samyuktakshara like a Brahma? Which one? I think number 4 or 5. Yes. Oh, this Hanu. Not here.
There's a Once again. samhara, there's a sam and then hara. So I thought, can you not put the anuswara and samyuktashara instead of, is there a rule not to do That Samhari Simharavan. that? Mostly. Samhar, yeah. Like a simha, you put up this, right? The previous This one. one. You went through that. I think this is the one. Yeah, I am coming there. I understood. Right here, the previous one. This one, Shloka number 6. No, not sloka number 6. You went to 5. How about 7? This one. No, go to 5. Somehow I just saw it on the screen. You were flipping through that. Samhar is in. That is there here. 6, the last line is Samhari Simharavan. Oh, okay, yeah. So there, just like the simha, some people write simha, sim on the dot, and then ha simha. They also say sim, put a ha like a Brahma, ha and ma. Can that be done? Is there a rule that is against? Good question. Simha is usually written like this only with the Anuswara. I think there should be. I am not very clear. Actually, I don't want to answer the question because so in Samhara it should be written only like this. Because Sam is the Upasarga there. We don't write the Makara half and do it. So Samhara it is correct. So Sam is the Upasarga. So Samhara is the Anuswara only. In Simha I have seen both. But I don't know why we usually write Simha with the Anuswara. I have seen the prints with where we have the no, I think no. Okay. I think in Simha the word itself is not half ha and then ma like Brahma. There the word, the written is Brahma, but here the word itself is Simha. So it is half ma and then ha. It is not like Brahma where the pronunciation is different. Here the word itself is Simha. Okay. Yes, I see the Samharavan right there. Right next to it. Samhari Simharavan. So in Simha, the word itself is si and then half ma. The last one is Narasimha. Yeah. So everywhere. Simha is the word. Basically, Simha, which is lion, is the word. So here it is sa, ma, and then ha. That's how the word construct itself is sa, then half ma, then ha. But for a Brahma, the word is not like that. It is bra, then half hakara, then full makara. But even the pronunciation, they reverse it. Because the pronunciation is reversed there, both come to our the same, come with the same pronunciation. So that is why this is written like this. I hope it is clear. That's beautiful. These verses are really beautiful. Hopefully, I can recite well. Parayana. For the Parayana test, yes. Yeah, that's what because I cannot memorize all of it. Well, I can, but I drop everything I'm doing and only concentrate on this. Yeah, it is quite. I agree. Okay, Ram. Very beautiful. Dhanyawada. Dhanyawada. Lakshmi Ravi Kumar, then K Subhashini 23. Lakshmi Ravi Kumar, you can unmute yourself. Or K Subhashini 23. Yeah, Ram Guruji. Ram. This same thing somebody had asked in the beginning itself. This is regarding the Parayanam test. Like I also joined the classes like only 2-3 weeks back. Rather from chapter Dashakam 24 only I've been following. I'm also trying to catch up on the earlier chapters slowly through the YouTube videos. But how do I participate in the Parayanam test? You told about the memorization test, but for the Parayanam, like should I prepare for the entire 25 or will I have an option? We have not kept separately for Parayanam because we assume that if you can read 4 or 5 Dashakams, it should be easy. I understand because it's a huge portion of 250 shlokas. You will have to revise, even though it's Parayanam, you will have to revise. So any chapter, any Dashakam will come. Yeah. For Parayanam, giving it as portions would be difficult. I hope you can do some amount of revision because you don't have to put as much effort as memorization. Yeah. Maybe if you're able to cover the entire 20 chapters in the next 2 weeks, I should be able to participate. Yes. Okay. Thank you. Ram.
லக்ஷ்மி ரவிக்குமாரிங்க. சொல்லுங்க. லாஸ்ட் டைம் அன்மியூட் பண்ண முடியல, அதனால பேச முடியல. இப்போ தசகம் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் 3 டெஸ்ட் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆக்சுவலி. 16 to 20 and 21 to 25 இப்ப கொடுக்கறதா இருந்தாக்கா 2 different days ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியுமா? ஏன்னா ஒரே நாள்ல 10 டெஸ்ட் நான் கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கு. லாஸ்ட் டைம் during 16 டேஸ்ல 5 பிரிச்சுக்கலாமா அத? Yes, during 16 to 20 itself, Amma was telling that it is better if you are 10 together, then you can take 2 different stuff and 2 different days also is fine. Yes. இல்ல 5 2 different daysல எடுத்தா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ஓகே, அது கேக்குறதுக்கு தான் அது பண்ணேன். Thank you so much. Ram. Next Jyoti Shanai, then Kalpana Rajagopal. Ram Ram Guruji. Ram. In Dashakam 16, Dashakam 16 first sloka, the first line, I heard the recording many times and I'm not very sure whether it's Daksho Virinchatanayo or Virinchitanayo, and even the spelling. So I would like to, is it because I heard yours as well as the others panelists, Daksho Virinchitanayo Virinchatanayo, which is it? So actually for it is Virinchaha is Brahma. So in this Dashakam itself, if you see here, we have Virincha, Sharva Virincha Vasava Mukhaha. There it is some patha say Virinchi, some patha say Virincha. I think we will stick to Virincha there, 16 first sloka. Okay. Because in the 2 separate recordings, one has Virinchi and one has Virincha. Yeah, I think somewhere I clarified in some later class. I clarified so that may not be together with there, but we'll stick to Virincha, like Virincha. The word here. Okay, so and so it is Virinchatanayo because that's how the wording also is spelled. Yeah. Okay. Thank you, Guruji. Okay, Kalpana Rajagopal, then Radha Bai. Namaskaram, Guruji. Namaskaram. This is again regarding the Parayanam test. வந்து நீங்க எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்குமே மெயில் அனுப்புவேளா இல்ல நான் வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது அனுப்பி அதுக்கு அப்புறம் மெயில் அனுப்புவேளா? Mail will go to all registered students. I think you should be getting mails from for the previous tests and other links that I have sent previously. Or No. I'm not getting any mail. That's why. Have you registered on the sanskritfromhome.in website? Yes, I have registered. Okay, one thing you can do is just press unsubscribe and subscribe again. That is one thing. If you're not getting, I say you send a mail to Vyoma Samskrita Pathashala and tell them you're not getting mails. Okay. They will add you to that group. Okay. Thank you. Same thing for everyone. If you have not got mails from me in the first week of January, I sent 2-3 mails, and in December surely you should have got from this email ID that you see on the screen, rama.vyoma. So you can search on your Gmail inbox or wherever, rama.vyoma to find. See if it has gone to some other folders, your primary, social, something. No, I checked in the spam folder also. I'm not receiving it. Not that, then you please mail Vyoma Samskrita Pathashala and ask them to add you to that group. Okay, yeah, sure, I'll do it. Okay. Ram Guruji, thank you very much. Radha Bai, then Yuveda. Ram. Today only I joined the class. So this Parayanam be a bit difficult for me. Can I skip that? I'll try to practice. Parayanam or memorization test is not compulsory for anyone at all. There is no compulsion for any test. It's all just optional. Right. So since you have just joined now, you can memorize. If you want to memorize, you can start from 26 to 30. If you want to give Parayanam, later we will have again from 26 to 50, we will have Parayanam test. You can. So there is no compulsion for any test. Okay, I'll join at that time. Yeah, sure. Okay, thank you so much. Yeah. Thank you. Yuveda. Namaste.
Ram Guruji. This might be repetitive. It's regarding the Parayanam test only. It would be very helpful if you could make a provision to give only a certain slokams for Parayanam. Like in between I missed, I couldn't keep up with the classes, but I think I can pick up. I'm still revising on shloka from Dashakam 9 to 18. So I would want to give for all the 25. Aim is to, by the time 2 weeks come, I should be able to catch up. But it would be helpful probably, like if you could give some concession, just requesting, if it's possible, would be really helpful. That's what I just wanted to request. Into that, yes. We will see. Yeah. Okay. Anyway, Thank you. shlokas, we are not going to ask you to recite all 250. Maybe 30, 40 shlokas you right. So we will see. In probability, hopefully you get through those. Anyway, I will wait because 2, 3 of you have asked. I will see if I can do so. Thank you, Guruji. Ram. Bhaiya Uma Devi. You can unmute yourself. Uma Devi. Yes, Guruji. Ram. This is regarding the mail, Guruji. Like, are we going to get the mail in that reminder mails which we get from Yoma? Is it separate? No, this will be separate. That reminder mail that comes automatically. That I do not send, and that comes. If you see the mail ID there, I think it will be Yoma Samskrita Pathashala. My mails will come from. So the sender will be the email ID given here on the screen. You see, write down the email ID there. That will be the sender. So if at all you want to find out, put search in your mailbox with this mail ID, and you will find out if you have received. Guruji, I have joined only 4 or 5 for the past 3 weeks. I'm here, but so how do I get this mail today? No. Then you will get. If you have joined, you will surely get. Only sometimes something happens and technical issues happen. If you have subscribed, you should be getting the mails. I have not sent anything in the past 2 or 3 weeks, so you will not have received anything. So do not. Thank you, Guruji. Because I've been practicing this 1 to 25. I thought, let me try the Parayanam, not the memorize. Sure. You can try. You can try. You will get the mail this week. If any of you do not get it, then tell me next week. Next Saturday, you can tell me that you have not received the mail. Then I will tell you. You can probably mail Vyoma Samskrita Pathashala. Sure, Guruji. Dhanyavada. Ram Sarvebhyaha. Shubhamastu. Shubharatri. Agrima Saptahe Drakshyaamaha.